टू द्वितीय वर्षर समस्त छात्र छात्री को मोर स्वागत। आज आम पढ़ा जे प्लस टू द्वितीय वर्षर एमआईएल विभिन्न विभाग मानक मध्यरु पद्य होउची गोटे विभाग। पद्य प्रथम रही बड़पण, द्वितीय तपस्विनीर पत्र, तृतीय बंदीर विरह व्यथा, चतुर्थ पिंगलार अभिसार एवं पंचम वार्ता। यही पांचटी पद्य मध्यरु आज आम प्रथमे पढ़ा बड़पण, जार कवि होउचंती जुगस्रष्टा कविवर राधानाथ राय, जहाँकर जन्म 1848 मसीहार बालेश्वर जिलार केदारपुर ठारे। जे होउचंती आधुनिक जुगर स्रष्टा। तांकर रचना गुड़िक जदि आम देखिबा, प्रथमे काव्य भितर को जिबा। काव्यर केदार गौरी, नंदिकेश्वरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा एवं जजातिकेश्वरी। एतद व्यतीत गद्य मध्य से रचना करिसंती। गद्यर इतालीय जुबा, विवेकी, यह बाद अन्यान्य कविता रही, संस्कृत रचना और बंगला रचना एसबू रही। तेबे कविवर राधानाथ राय विषय आम सम्यक टिके आलोचना करिबा। जे राधानाथ राय उड़िया आधुनिक काव्य साहित्यर जड़े पथिकृत स्रष्टा। प्रथम कवि भाव से पाश्चात्य भारतीय साहित्य उभय अध्ययन और अनुशीलन करी आपणार काव्य कवितार प्रतिफलित करथिले। तेणु तांको साहित्य को प्राच्य और पाश्चात्यर समन्वय बोली गवेषक माने मध्य मत दियंती। एटी गोटे प्रश्न मध्य आसीपारे जे काहांकर साहित्य को प्राच्य पाश्चात्यर समन्वय बोली कहा जाए बा गवेषक माने मत देइछंती। उत्तरटा केवल हबो एकमारिका प्रश्न, ये केवल कविवर राधानाथ राय। किंबा सेटा को जदि आम उल्टी दबा, अन्य गोटे प्रश्न हो जिवो जे कविवर राधानाथ रायंकर साहित्य को कौन बोली गवेषक माने मत दियंती। प्राच्य पाश्चात्यर समन्वय बोली। जस्ट एतिक एकमारिका प्रश्न, अधिक किछि लेखिबार आवश्यक नहीं। यहाँ पर आम जिबा जे राधानाथ उड़ीसा माटीर जड़े सुयोग्य संतान। महाकवि शारदा दासंक परी से उड़ीसार माटी, पानी, अरण्य, पर्वत, नदी, समुद्र, तीर्थस्थान मानकु निजर काव्य से स्थान देइछंती। शिक्षकरू शिक्षा प्रशासक होइथिबा राधानाथ समग्र उड़ीसा भारतर विभिन्न स्थान भ्रमणर सुजोग पाइथिले। कविवर राधानाथ आपणार कवितार प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्यर अनुरूप वर्णना करिसंती। कविंकर सौंदर्य दर्शन रे पारदर्शिता, विषय निर्वाचन रे नूतनता, वर्णनार रसालता, प्राण प्राचुर्यर विशालता, भाषार लालित्य तांकर काव्यगुड़ी को सुखपाठ्य करिछि। राधानाथ साधारण कविरू पालटिछंती जुगस्रष्टा कवि। तेणु सेइथिपाई आधुनिक जुग को राधानाथ जुग बोली कहा जाए। तेबे आज आम पढ़िबा कोनटा जे बड़पण। आमर पठित बड़पण कविवर राधानाथ रायंकर सुप्रसिद्ध काव्य दरबाररू आनीत। दरबार रो किछि अंश विशेष। विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत बा चंद्रशेखर सिंह सामंतंकु संवर्धित करिबा पाई कटकर बारवाटी दुर्गर एक दरबार बसथिला। ओडिशार विभिन्न गणजातर राजा जमीदार माने एठी जोग देइथिले। सेही राजा और राज कर्मचारी मानकर असार अहंकार कवि राधानाथंकर हृदय को विदारित करिथिला। आपणार शक्तिशाली लेखनी रे सेही अहंकारी मानकर उद्देश्य रे महाकालर क्रूरता, अहमिकार असारता, मनीष पणियार महानता एवं धर्मर श्रेष्ठता विषय अवतारणा करिसंती। धर्मपथरे जीवन यापन करी प्रकृत बड़पणर परिचय देवाकू से उपस्थित राजा एवं जमीदार मानंकु निवेदन करिसंती।
तेबे प्रथम कवि कौन कहउछंती आमे विषयवस्तु भीतर को जिबा विषय से कौन कहउछंती प्रथम से कहउछंती जे मने नहीं तुम्भे कहार संतान केशरी ओरुसे तुम्भे सिना स्वान पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल बिकी भांगी खाउथिबो केते काल मने नहीं तुम्भे कहार संतान जो माने आज दरबार रे जोग देइछ जो राजा जो जमीदार माने तुम्हें आज ये दरबार रे जोग देइछ जे मने नहीं तुम्हें कहार संतान कौ मानकर संतान केशरी ओरुष तुम्भे सिना स्वान तुमर पूर्वपुरुष माने समाने थिले किए केशरी अर्थात सिंह तांकरी ओरुषर तुम्हें आज जन्म रहीच स्वान अर्थात कुकुर तुमर पूर्वपुरुष मानकर केते ख्याति थिला समाने सिंह सदृश थिले किंतु तुम्भे माने आज सब होउछ जे स्वान अर्थात कुकुर पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल बिकी भांगी खाउथिबो केते काल से पूर्व पुरुष मानकर प्रतिष्ठा को बिकी तांकरी नाम तांकरी गुणगान करी केते काल बिकी भांगी खाउथिबो तांकर प्रतिष्ठा विशाल थिला महान थिला से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई करूथिबो आउ केते ता बढ़ाई तेणु तांकर जो प्रतिष्ठा थिला सही प्रतिष्ठा को तुम निजे न बढ़ाई करूथिबो आउ केते ता बढ़ाई तांकरी प्रतिष्ठा को बढ़ाई करी तुम आउ केते दिन चलिबो केते दिन तांकरी बड़ियामी रे तुम आज बड़पण देखाइबो थिले आगे जे उत्कलर स्वामी बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी आगरु उत्कलर जो माने स्वामी थिले राजा थिले से माने बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी बन्ही शिखा अर्थात अग्नि शिखा अग्नि प्रज्वलित हेले तार शिखा जे भली भाव रे ऊपर को उठी थाए ठीक सही भली भाव रे उत्कलर स्वामी अर्थात राजा सेमानंकर प्रभाव प्रतिभा मध्य सही भली ऊर्ध्वगामी थिला तुम्भे सही वंशर संतति तुम्भे होई सही वंशर संतति जल धारा परी हेलो अधुगति तुम्हें सही वंशर संतान संतति सही वंशर दायाद किंतु सेमानंकर प्रतिभा ऊर्ध्वगामी थिला बेले अग्नि सम थिला बेले बन्हीशिका परी थिला बेले तुम्हें आज कौन ना जल धारा परी हेलो अधुगति जलर धर्म होउची निम्न को गति करिबा तेणु तुम्हें कौन करूछ ना तार विपरीत सृष्टि करूछ अर्थात जल धारा जेभली भाव रे निम्न को गति करे तल को गड़ी गड़ी चले तुम्हें मध्य सही भली भाव रे निम्नगामी हेई चलीछ तुम पितृगण परम उदार राज्य मणुथिले एक परिवार तुमर पितृपुरुष माने सेमाने परम उदार थिले महान थिले राज्य मणुथिले एक परिवार ये राज्यटा को निजर परिवार बोली सेमाने भाबुथिले राज्यर प्रजा मानंकु निजर परिवारर जने जने सदस्य बोली सेमाने भाबुथिले किंतु तुम्हें कहीं गला सही प्राचीन सुधारा राजा प्रजा एबे हेलो बाजपेरा ना तेणु सही प्राचीन सुधारा अर्थात उत्तम धारा पूर्वर सही सुधारा उत्तम धारा कहीं गला कुआड़े उभे गला राजा प्रजा हेबे हेले बाजपारा एबे राजा एवं प्रजा मानकर मध्यरे संपर्क कौन ना बाज एवं पारा बाज बोले छंचाण आउ पारा होची पारा चढ़ई जी कि छंचाणर आहार होता है तार शिकार होता है तेणु पूर्वपुरुष मानकर जो सुधारा थिला जो प्रभाव थिला जो ख्याति थिला तुम्हें से ख्याति को आज विसर्जन दे भूली जाई आज राजा प्रजा मानक मध्यरे जो संपर्क परिवार सदृश थिला ताकू भूली जाई आज छंचाण एवं पारा सदृश तुमर व्यवहार सृष्टि होती अर्थात प्रजा मान तुम्हें शोषण करुछ हाँ काढ़ी नेला राजभोग अभिलाष प्रजा मुखु तांक श्रमार्जित ग्रास आज तुम शासन रे काढ़ी नेला राजभोग अभिलाष प्रजा मुखु तांक श्रमार्जित ग्रास तेणु तुम जो भोग विलास मजिकी रोच जहाद्वारा कौन होची ना प्रजा मानक निकटरू प्रजा मानकर श्रम अर्जित खाद्य को तुम्हें शोषण करुछ
ତୁମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବା ବଦଳରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଦେବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ତୁମେ ଆଜି ଶୋଷଣ କରୁଛ। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମେ ଆଚରିଲ ନୀତି ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ତୁମେ ଦେଶୀ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମେ ଆଚରିଲ ନୀତି। କେଉଁ ନୀତି ଆଚରିଲ ନା ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରୁଅଛ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ପ୍ରେମରେ ନ ବାନ୍ଧି ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ କଲ ତାକୁ ଭିତ। ବିଦେଶୀ ସହିତ ମିଶି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲ। ଗନ୍ତାଘର ହେଲା ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ। ତୁମର ଗନ୍ତାଘର ହେଲା ସର୍ବସ୍ୱ। ପ୍ରଜାମାନେ କେତେବେଳେ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗନ୍ତାଘର ହେଲା ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଉ ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ନା ପ୍ରାସାଦ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ ବା ଘୋଡ଼ା ଏଇସବୁ ହେଲା ସବୁ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନେ କେତେବେଳେ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ ବୁହା। ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା। ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜାର ଚରିତ୍ର ତାକୁ ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ। ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନକୁ ବୋହି ନେବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନକୁ ଶୋଷଣ କରିବା। ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ କୁହା। ଖଳ ଖଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ଖଳ ଲଗିବା ଖଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା କାନରେ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ନିକଟରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମଠାରେ ସବୁବେଳେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ ବିଦେଶୀକି ଖୁଆଇଲ କୁକୁଟାଣ୍ଡ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାନ କୁହାରେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୁପରାମର୍ଶରେ କ'ଣ କଲ ତୁମେ ନା ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ରଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ କି ଭିକାରୀ ଅରକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେହି ନାହିଁ ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ସ୍ୱାମୀଚ୍ୟୁତ ଯେଉଁମାନେ କି ନିରାଶ୍ରୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶୋଷଣ କଲ। ଦେଇକି କ'ଣ କଲ ନା ବିଦେଶୀକି ଖୁଆଇଲ କୁକୁଟାଣ୍ଡ। ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜଉଆସରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଇଲ ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଇଲ। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା। ବିଦେଶୀକି ଖୁଆଇଲ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା। ବିଦେଶୀକୁ ଆଣି ତୁମେ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଇଲ। ଆଉ କ'ଣ କଲ ନା ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ଏଠି ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜଉଆସରେ ରଖିଲ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଇଲ ଘିଅ ଅଟା ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ଛେଳି ମାଂସ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ। ଆଉ କ'ଣ କଲ ନା କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ ଯେଉଁମାନ କି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା ଛେଳି ମାଂସ ଖୁଆଇଲ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭବ୍ରତ ନଚେତିଲ ପାଇ ବିପଦର ବେତ। ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ। ତୁମର କେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଲା ନାହିଁ ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ହେଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ପ୍ରେତ କରାଇଦେଲ ଆଉ ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। କେତେବେଳେ ବି ଯଦି ତୁମ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ଆସିଲା ସେଥିରେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଚେତିଲ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଏଇ କର୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି ତୁମେ ସେଭଳିଆ କେତେବେଳେ ଚେତି ପାରିଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ପାର୍ଟ 1। ଏହାପରେ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ପାର୍ଟ 3 ଆସିବ।
आम गोटे पर गोटे आस्ते आस्ते पढ़ी शेष करवा। यहाँ निश्चित भाव में लंबा विषय अच्छी 3टा पार्ट आम यहाँ समाप्त करवा। भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो। थैंक यू। जय जगन्नाथ।